ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ୟୁନିକ୍ ପଜିଟିଭ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲିସାସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ ୟୁନିକ୍ ପଜିଟିଭ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକୁ ମୋର ସୂଚନା ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବଟ୍ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି। ସଫଳତାଟା ଗୋଟେ କିଛି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଜିକା ଦିନରେ ହୁଏତ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଥାଇପାରେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଯିବି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ସଫଳତା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋପାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସଫଳତାଟା ମଣିଷ ଚାହେଁ ସେଟା ସବୁ ଦିନର ସଫଳତା ହବା ଦରକାର। ଚାକିରିଟେ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଚାକିରିଟେ ପାଇବା ସମୟରେ, ଚାକିରିଟେ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖି ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହବା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କଣ, ଏବଂ ଆମେ ବହୁ ତର୍ଜମା କରିବାରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପଜିଟିଭ ପର୍ସନାଲିଟି, ସେଟା ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଜିଟିଭ ପର୍ସନାଲିଟି ର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚମକ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜର ଲାଇଫର ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ସିଟିଜ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବୋଲ୍ଡଲି ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗରେ ତାକୁ ତା ପରେ ଯୋଉ ସଫଳତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ନ୍ୟୁରୋ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଜନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ରିଚାର୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡଲର ଏବଂ ଜନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷାବିତ, ଯାହାଙ୍କର ଥିଓରିଜକୁ 1970s ର ଥିଓରିଜକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିକ୍ ପଜିଟିଭ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଆମେ ଏଭଳି ରୋଲ ମଡେଲକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଅର୍ଡିନାରୀ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସି ନିଜର ଆଡଭର୍ସିଟି ସହିତ ଫାଇଟ କରି ସେମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଯେ ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରେଲୱେର ବହୁତ ବଡ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫିସର ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବାର ଯୋଉ ରେପୁଟେସନ ତାଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ, କୋଉ ଟାଇପର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁରୋ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହଉଛି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଥଟ୍ସ, ଆମ ନିଜର ଇମୋସନ୍ସ, ଆମେ ନିଜର ବିହେଭିୟର ଯଦି ସେଇଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ପର୍ସନାଲିଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଯେ ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଭଳି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ଲେ ଦି ଭିଡିଓ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ,
आज लिसास आईएएस द्वारा आयोजित ए यूनिक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रे गोटे पॉजिटिव पर्सनालिटी रो एग्जांपल भाबरे तुमको पाई व्यक्तिगत भाबरे मु बहुत खुशी। थैंक यू। विगत 3 दशंधि ऊर्ध्व तुम सहित मोर परिचय यूपीएससी द्वारा गोटे जो सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन रे कृतकार्य होई तुम्हें रेलवे रो बहुत बड़ अधिकारी भाबरे कार्य करिछ किंतु सबुठु बड़ जिंस होची गोटे भलो मनीष भाबरे भी तुम्हें सुनाम अर्जन करुछ एवं एई कार्यक्रम रो उद्देश्य होची आमे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ व्यक्तिगत और वृत्तिगत जीवन उभयरे सक्सेस पाई आउ एक्सेलेंस पाई आमे समस्त को अनुप्राणित करू। तुम विषय रे तो मु बहुत भलो भाबरे जानी छी किंतु हुए तो दर्शक माने हमर जो पार्टिसिपेंट्स माने जानि नथिबे सेति पई तुम टिके तुम निजरो बैकग्राउंड विषय रे कहो so that se mane they will know you better। भवानी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। आ आपण सदाई शुभ संध्या रे डाकी की मोर गोटे जो इंटरव्यू नौचंती मु भाबुची यार महत्तर उद्देश्य होची पिला माने जो माने आपण पाखरे कोचिंग रे स्टूडेंट अछंती समान का पई एटा गोटे प्रेरणादायक हबो एंड दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई एम गेटिंग टू एड्रेस टू द स्टूडेंट्स फॉर द सिविल सर्विस एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ योर इनविटेशन। जो मोर बैकग्राउंड विषय आपन कहले मु मोर फैमिली बैकग्राउंड विषय कहया चाहिए। मोर बापा जने प्राइमरी स्कूल टीचर थिले। मु गाँव रे पढ़ी सब स्टेट एजुकेशन रे पढ़ी स्टेट हायर सेकेंडरी बोर्ड रे जो ओडिया मीडियम रे पाठ पढ़ी अप टू 11th पर्यंत आम बड़े 11th है मेट्रिकुलेशन आउ 1981 रे मु पास आउट कली। आई वाज द सेकंड टॉपर ऑफ माय स्कूल। आई गॉट नेशनल स्कॉलरशिप आल्सो। तापरे मु पुणी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स सेतबे तो +2 नथिला इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स आए पढ़िली फकीरमोहन कॉलेज बालेश्वर हमरो गवर्नमेंट कॉलेज नंबर 1 प्रीमियर कॉलेज फकीरमोहन रे पाठ पढ़ली। मो स्टूडेंट कैरियर रे मोर सबुठारु बड़ गोटे हर्षर दिन मु एपर्यंत मन पकाई मोर सिविल सर्विस पाइबार जति कि आनंद पाइनी मु फकीरमोहन कॉलेज जत आए पास कली से रिजल्ट मते बहुत खुशी देथिला जीवन रे। मु भाउची दैट वाज द सिंगल मोस्ट एंजॉयबल पॉइंट इन माय लाइफ बिकॉज आम समय से बेस्ट 10 गोटे होउथिले से बेस्ट 10 भितर हमर 10th पोजीशन टा दी जण झियो रखिथिले। सेही वर्ष 81 83 जो आए परीक्षा रे मु 6th रैंक रखिथिली। मो ऊपर 5 जण झियो थिले मो तळे भी 5 जण झियो थिले। तो पेपर रे खाली बाहरला सब गोपी मान के भितर कृष्ण जणई कृष्ण सेही खुशीटा मोर एपर्यंत मन अछि। बोधे कोनोसी वर्ष रे एमिति नाही कि सब झियो माने नहीं चिंतु पुआ मन कर नथला मु एका आइथिले सेटा मत गोटे बहुत खुशी देइथिला। तापरे फकीरमोहन परे मु पुणी 83 रु 85 रेवेन्सा रे हिस्ट्री पढ़थि हिस्ट्री स्टूडेंट आपण को बळी आपण जेमति हिस्ट्री स्टूडेंट आपण तो स्टीफेंस रे पढिचंते दिल्ली रे द मोस्ट प्रीमियर कॉलेज ऑफ द कंट्री। मु किंतु रेवेन्सा रे 83 रु 85 कली सेठी भी मु बेस्ट थर्ड हिथिली। आ तापरे मु पुणी आपण तो जानछन मु पुणी दिल्ली यूनिवर्सिटी पळे गली। दिल्ली यूनिवर्सिटी पुणी आप 86 रु 88 भितर मु दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए कली। सेतबे मुठी बेसी फोकस कर पारलिनी मो एमए ऊपर बिकॉज सिविल सर्विस ता से एमए भितर दउथली। आ 89 एग्जाम देके मु 90 रे तळे रिजल्ट बाहरला आईआरएस पाइथिली इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। सो इन 1990 आई जॉइन्ड द सिविल सर्विस ऑफ IRAS and joined my training in National Police Academy Hyderabad NPA for my civil service foundation course, and thereafter my training started after 4 months in Railway Staff College, Baroda. And in 1992 I got my first posting in Khurda Nagpur division of the then erstwhile South Eastern Railway. So right now it is called South East Central Railway, and I got my junior scale posting there, then got my promotion there also to senior scale, got my junior administrative grade posting also in the division. आमे प्रदीप्त एठी तमु टिके अटकेबी कारण तमे जेतकी जर्नी मते कहिलोनी से प्राय 10-12 वर्षर जर्नी 15 वर्षर जर्नी आमे टिके स्कूल लेवल को पळेबा। तमे कहिलो जे तुमरो तमे गां स्कूल रे पढुतलो तुमो घरे आउ केही सिविल सर्विस
क्वालिफाई करथिले कि मोर लास्ट 40 इयर्स मोर माने पड़ुछि मैट्रिक पाखरु एपर्यंत आउ 2 जण लोक आम स्कूल पाइथिले सिविल सर्विस मोठौ जणे 10 वर्ष सीनियर आउ मोठौ जणे 2 वर्ष सीनियर एठी कस्टम सर्विस रे जॉइन करके रिटायर्ड हेले मो बड़ भाई कर से बैचमेट से 2 जण आ मु एका 3 जण से एंटायर लोकालिटी से एरिया रे आउ कहीं सिविल सर्विस तो सेंट्रल सिविल सर्विस के आउ पाइना ताहले तमे स्कूल को स्टेज रे चिंता कलो जे गोटे कैरियर बिल्ड अप करिवो मु भवानी भाई मैट्रिक पास कर सारली आई वाज वेरी श्योर कि आई कुड हैव आल्सो परस्यूड साइंस +2 साइंस आईसी तो आई वाज वेरी श्योर कि जो माने आर्ट्स पढुचंती पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सतले उठे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन पढुतले एतर सब सक्सेसफुल कैंडिडेट को ना सब तो सब देखली ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट मु त आए पढिया को ह्यूमैनिटीज पढिया पे चेष्टा कली तो ह्यूमैनिटीज पढिली तो फकीर मोहन कॉलेज रे से सब बळे से सीएसआर टा मु रिव्यू करथली पढुथली ताकू सेठू मु अनुप्राणित होइतल जे मु बड़ हेले इधर लेक्चरशिप करबी न नाही मु सिविल सर्विस करबी आ मोर करियर बहुत भलो थिला किंतु एटा तमरो स्कूल स्तर रु तुम माइंड भितरे फिक्स हेतिला जे तमे आइदर ना आई विल करेक्ट माय सेल्फ स्कूल थ्रू थिला जे मु गुटे भलो स्टूडेंट है कि पाठ पढिबी मोर लेक्चरशिप करिया पे बहुत इच्छा थिला मु दिल्ली यूनिवर्सिटी जीवी सेठी जाकी पढा पढी करबी गोटे प्रोफेसर हेबी रिटायर्ड हेबी प्रोफेसर है कि पिला मन को पढेबी एबी मोर से पढिबार आदत रा अछि तणु मु किंतु कॉलेज आसिला परे मु अनुभव कली जे मो ऊपर गोटे पीयर प्रेशर घर फैमिली प्रेशर आसले जे नहीं तो सिविल सर्विस लेके तापर एटी माइंड टा चेंज हे गला ए सिविल सर्विस पर ताहले एटा गोटे कहबा जे एटा कॉलेज जीवन रु एटा आरंभ होला कॉलेज जीवन रु हमें टाइम तमरो जो टाइम ऑफ प्रोफेशन को टाइप रो प्रोफेशन रे तमे जीवो कॉलेज रु तमे सेटा आरंभ कलो ताहले स्कूल रे जो समयटा तमरो थिला स्कूल पीरियड सेतरे तमे खाली पाठ पढुतलो ना किछि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रे तमे लागि to be very frank with you I was a good cricket player in my school days for a few months and years but since I was a good student my teachers really discouraged me you don't spend so much of time in cricket and games and all those things you better concentrate on your studies otherwise you are coming to 10th or 11th class you will not do well and that will go against your career so except some games like cricket I was not very much into any other things extracurricular and sometimes I was taking participation in debate also school debates and essay competitions हमरो गोटे जो पिला मानकर बैकग्राउंड आमे देखुछे जो माने स्पेशली ओडिया मीडियम रे पाठ पढुचंती सेमानकर लिखित इंग्लिश आ कहबा इंग्लिश ये दीटा रे बहुत फरक थाए राइट तुमे आ सेटा तांकू जेतबेले से माने सिविल सर्विस रे प्रिपेयर करूचंती किबा फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे प्रिपेयर करूचंती तांकू सेटा ठीक है असुविधा रे पकाए तुमे जेतबेले दिल्ली गलो एवं प्रिपरेशन आरंभ कलो तमरो जो एई ओडिया मीडियम बैकग्राउंड तुमको को परिमाण रे सहायता करिछि आ को परिमाण रे तमे किछि डिफिकल्टी फेस करिछो I will tell you one thing I have been a victim of not studying in the English medium because that was my first interview when I appeared for the civil service and IS examination that was my first interview in the life and I had to give it in English only that was the language there prevalent but I could feel myself I was not that much of full of expression in the interview before the August board members and all those things so I got little less marks in the interview as compared to my written examination तुमे जदी इंग्लिश स्पीकिंग ता तमरो भलो ही थांता ताहेले हुए तो तमे अधिक मार्क स्कोर करि पारता agree fully with you किंतु एटा गोटे तमरो तमे अप्रिशिएट करिवो मु जहा तम सहित कथावार्ता रो जानिली तम लाइफ रो सेटा गुटिए इंटरव्यू तमे देइतिलो एवं से गुटिए इंटरव्यू रे तमे सक्सेसफुल हेलो आमे टिके पुणी जिबा कॉलेज जीवन को कॉलेज रे जतबेले तमे इतिहास पढिलो एवं इतिहास रे तमे टॉप 3 रे मध्य रहितेलो सेतबेले तमरो
केमती भाबरे तमे निजकू एंगेज करूथिलो कॉलेज लाइफ रे कारण स्कूल आ कॉलेज भीतर बेले बेले टिके फरक थाए पिला मानकर मुंड टिके चगला ही जान यू आर राइट भने आई रिमेम्बर इन रेट्रोस्पेक्शन कि मु आए रे सब्जेक्ट रखिथिली पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स लॉजिक एंड संस्कृत लिटरेचर वाज माय फेवरेट then of course the compulsory papers are English, Oriya and other things. When I went for my graduation to Ravensa, I wanted to have some different subjects as my honor subject. So I preferred for history and psychology as my pass paper. My elder brother got wild on me. He told, what sort of preparation you are, what sort of strategy you are adopting? You have not studied history, you have not studied psychology, and yet you are going for the honors and all those things. Who has screamed you? Who has prompted you this thing? Then I actually, what happened after giving the IA final examination, I was in my house. One of my uncles, my father's younger brother, was in Orissa Administrative Service. He is no more there. He was my ideal, my mentor. He was a student of history long back in Ravensa College. His books, old books are there, history books are there. I still remember that Ishwari Prasad in Medieval India, then R.C. Majumdar in Ancient India. Those books are there for last 30-40 years lying idle. So just in the vacation, summer vacation after my IA examination, I was going through the papers. The language of history was such, fascination for me. It was so royal, so dignified and so fascinating for me. I thought कि I will study only history. I will not read this political science and economics. माने इतिहास रो लैंग्वेज टा तुमको Yes, बहुत language has fascinate always करेला। become very fascinating for आमे me. जतो बळे पिला मानकू सिविल सर्विस पई प्रिपरेशन करूछु आमे सब बळे कहू जे तमे इंग्लिश न्यूज़पेपर टे पढियो Right, you are absolutely right. तुमे को स्टेज रे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढिबा आरंभ करथिलो In Fakir Mohan College, in the hostel, we are staying in the government hostel. They had some, 3-4 English newspapers like Times of India, Hindustan Times, Telegraph, Statesman, I remember. So it was there in the common recreation room. So whenever we are finding time, we are going there, and I was very particular about reading the newspaper editorials. वेरी गुड ताले एटा गुटे बहुत भलो जिंस हमर दर्शक मानक पई मध्ये गुटे मेसेज जाउची Yes. जे इंग्लिश लैंग्वेज प्रति गुटे आदर रहिबा एवं इंग्लिश लैंग्वेज शिखिबा पई गुटे आग्रह रहिबा You are right. एटा गुटे बहुत बड़ो एसेट भाबरे काम You करिवो are absolutely right. काम करे पिला मानक पई एवं सेतिरे जदि से मानकर उत्कर्षता रहुची सेटा ताले परीक्षा रे सहाय्य करिवो एवं सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन रे कौन सहाय्य ऑल करिवो। इंडिया एग्जाम रे हमर इंग्लिश प्राधान्यता सब बेले रही छे हम ओडिशा लेवल रे एग्जामिनेशन ପାଇଁ ठीक अछि किंतु ऑल इंडिया लेवल रे त हम एग्जामिनेशन दउचंती सेते बेले निश्चित इंग्लिश रे प्राधान्यता को हमको देखियो पड़े नजर रख एबे हमरो जो ओपीएससी से ओडिया रे मध्ये परीक्षा दवा पई अलाउ करूछन तुमरो ओडिया स्टैंडर्ड ता के भली थिला मोर भवन यही मु आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर सब्जेक्ट्स टुडे आल्सो एट द एज ऑफ 60-61 आई एम रीडिंग सम 7-8 hours and literature has been very favorite. I have just started reading the Yagyaseni again. It must have been read by me 3-4 times in my student career, but I am still very fond of these novels and literature and poetry. So more fascination. सो गोटे जदि जनकर पैशन रहिची गोटे सब्जेक्ट रे माने गोटे लैंग्वेज रे पढिबा पई केवल बही नुह केवल पाठ्य पुस्तक नुह अन्य पुस्तक मध्ये Yes. आमे किछि पढिबा दरकार हम पिला माने बहुत समय रे आमे तांकू कहू जे तमे अन्य किछि जिंस पढ Right. से माने सेटा पढिबा पई टिके कार्पण्य तांकर Right. रहुची Right. किंतु बही पढिबा रे बहुत बडे उपलब्धि रहिची Right. आ गोटे जिंस को वर्तमान होची इंटरनेट जुग तुमे काहेकि से टेक्स्ट बुक माने जो प्रिंटेड बही पढिबा पई एते आग्रह तमरो आजिका I- पिला मानकर प्रिंटेड बही पढिबा पई आग्रह रहू नाही I will tell you. I am not boasting. Just 1 month before only, I have sent because I have a 4-bedroom flat. So the entire one room was having the bookshelf. Entire room was my library. So we had some tips with my husband, wife. We are having the one room is dedicated for your room. So you must do something about these books. And last 35 years, I am suffering for this, for your bookshelf and all these things. You give away these books to library. My wife was telling, or give you to Satya Sai Sanstha and all these things. They will keep their, entire room is
booked for this your study purpose. A small truck was hired and 150 cartons of books I have sent to my village house there. Some 2-3 rooms have been occupied by that, and that was my level of obsession with the reading of books. So maybe at least 3,000-4,000 books or 5,000 books must have been my personal collection. So what I'm telling regarding your question, why I am fond of books, hardbound books, and rather printed books rather than going for internet, is that there is a separate pleasure when you read the books. With pencil you underline. I have a fascination of underlining the important things. Without a pencil and a pen in my hand, I cannot enjoy the reading of books, and that is not possible in internet or through going on online study of the books. That pleasure is something different. And Sure. at this age, in the old age, you should not give concentrate many hours on the internet. It is not good for your Okay. eyesight also. କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ Ah, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାସିନେସନ Ah, ଫର yes. ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ Yes. ମଚ୍ ମୋର yes. ସୋ ଦେयर ସୁଡ୍ ବି ଏ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦିସ୍ Yes, yes. ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଯେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ କି ତୁମର 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ ତୁମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଟା କଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ Yes, yes. let us try to recapitulate how it started and how it went. I will tell you one thing. After passing out my graduation in 1985, I had a today I retrospectively realize I had a very wrong notion of believing everything, whatever was being written in the competition success review. People who are writing the successful candidates like Hrusikesh Panda, Prafulla Mishra, and other people, they were reading this book, that book. There were so many books they were making reference to. I was under the impression you must read hundreds of books for preparing for the civil service. That was a very wrong thing. But I got some money. Those days my uncle used to finance me. I took some 3,000 rupees from my uncle, went to Calcutta College Street and purchased Bhavanir, to be very frank with you, some 3-4 cartons of books, at least 100 books on history and psychology. For French Revolution, separate 2-3 books. For Napoleon Bonaparte, 2-3 books. ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଇଟା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପ୍ରଦୀପ କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ନାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ କୁ ମାରିବ କ୍ଲିକ କରିବ hundreds of sites will come. Even that time also it was not required. Some books, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଯେ ଅଳ୍ପ ପଢିବ ଏବଂ Yes. ଭଲ କରି ପଢିବ Yes. ଠିକ ଅଛି ସେଠୁ ତାପରେ So, କଣ ହେଲା ସେ ବହିଟା if you 3 କାର୍ଟୁନ ବହି ଆଣିକିରି କଣ କରେ 4 କାର୍ଟୁନ ବହି ଆଣିକି ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଏଠି ଫକୀର ରେଭେନ୍ସା ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲାବେଳେ ସବୁ ସେଗୁଡା ବହିକି ନେଇକି ଗଲି ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯେ ଗୋୟାର ହଲରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ, ସେ ଗୋୟାର ହଲରେ ସେ ବହି ଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପଟା ମୋର ବେକାର, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଇ ବିକେମ୍ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଇନ୍ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ reading so many books at a time. In history, European history, I was reading like 20 books. So how do you concentrate on this thing? So the gist was not made. So I was lost in the jungle of reading so many books. That was one thing. When you come to that, what was my weakness and failure aspect of So ତମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଥିଲା। ହଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ରେ ରିଟନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ପାରି ନଥିଲ। ନା। So କହ ରିଟନ୍ ପରୀକ୍ଷା କାହିଁକି ପାସ୍ କରାଇ ପାରିଲାନି? I will tell you, this is what I want to give the message to the youngsters who are aspiring for the civil service or any all India examination. You should not read too many books. You should read the fundamental books like NCERT and some 2-3 books in each subject, and make the gist of all those things, points in the notebook, and make the revision, necessary revision 4 times, 5 times, 10 times before going to the examination. That should be your strategy. Rather than going for 10-20 books and you feel lost, and in the examination you are not focused and you don't remember what you have studied, because if your mind has a limitation, if you read so many books and you cannot remember this thing because it is beyond your memory capacity. So this is what I understood after my first attempt went worst for this thing. In the second attempt I was more systematic, and that's how I could make it like this. But in the third attempt also the same repetition was there, but my performance in the second attempt was good,
But depending on the strategy, I did some further improvement in my third attempt. But I believe sometimes the luck is not favorable for you. You do not know what is rewarding and what is not rewarding. So even in I did better than the second attempt in my third attempt. So that time also I got the lower marks in the history and psychology. I believe history and psychology, these two papers are very common papers. So lot many candidates were appearing, so you have to compete with them. And those are the times where people are writing analytical long questions and not short questions or objective type of things. So those are very, that element of subjectivity in making the evaluation was playing havoc sometimes. You do not know what is going to reward you, because today you have got some 180 marks out of 300 thinking that this is the standard, and next time when you go and do much better than this, now you get 150 or 160, and you do not know where you have failed. This is my So second attempt रे तुम्हें जो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस पाइलो एलाइड सर्विसेज पाइलो एटा सेकंड अटेम्प्ट थिला ना सेकंड अटेम्प्ट रे मु पाइथली ग्रुप बी कस्टम्स अप्राइजर ओहो सेकंड अटेम्प्ट रे ग्रुप बी कस्टम्स अप्राइजर सर्विसेज पाइलो एवं थर्ड अटेम्प्ट रे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस पाइलो जोटा कि तुम्हें तुमरो सेहितरे तुमरो कैरियर टाको बिल्ड अप करे दैट वाज द फाइनल चांस एंड सो दुईटा इंटरव्यू तुम्हें यूपीएससी रे अटेम्प्ट करियो এই जो दुईटा इंटरव्यू तुमरो रिटन रे तुमे जहा गुटे बड़ मेसेज देलो जे अल्प बही पढिबो किंतु ताको भलरे नोट करिवो कारण तुमरो गुटे बहुत बड़ एसेट थिला मु देखि छी जे तुम हैंडराइटिंग ता बहुत सुंदर थिला एवं बहुत भलो तुमे नोट करि पारो सेटा गुटे बहुत भलो एसेट तुमरो इंग्लिश मध्ये तुमे सुधारी देइथिलो कॉलेज करियर भितरे किंतु व्हेन इट केम टू द वाइवा प्रिपरेशन यस सेतबेले तुमे किमिति भाबरे प्रिपेयर कलो तुम तो मु किछि इनफैक्ट प्रिपरेशन र माने किछि जानि ने काइन मु तो केबे कोनोसी मॉक इंटरव्यू भी देइनी किंबा कोनोसी कोचिंग र फैसिलिटी म पकन नथला बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल आई कुड नॉट अफोर्ड टू गो फॉर एनी राव कोचिंग और एनी other coaching centers either for my prelims or for my mains examination or for my interview. Today retrospectively I believe if I would have gone for some mock interview coaching classes, at least 10-15 marks would have added to my merit. I would have been in a better position with a better rank. So it is all God's wish, but I believe I had not prepared anything for the interview. Just as we are sitting in the amongst the friends and in the hostel and we are chit chatting, then I just suddenly landed up in Dholpur house and in UPSC office, and that was my first. And the second was, of course, the Odisha Administrative Service I had given. That I had been successful. I had got some 27 ranks. I had not prepared much, but I just appeared the examination after going for the All India Service, Indian Administrative Service examination. So my interview in the Odisha Administrative Service, I remember today, it was really excellent. I had got very high marks. Though my marks were not good in the written, but because of the interview marks and my essay performance in essay, I had such a good rank in the 27 rank for the Odisha Administrative Service examination. सो तुम्हें तीनिटी परीक्षा रे कृतकार्य होइतिलो दिथरो यूपीएससी सिविल सर्विसेस रे कृतकार्य हेलो एवं गोटे थरो मध्ये ओडिशा सिविल सर्विसेस ओपीएससी परीक्षा रे कृतकार्य हेलो तुमरो राइटिंग ता बहुत स्ट्रांग थिला एवं भाइबारे मध्ये मु जहा तुमरो बैकग्राउंड रु जानिली जेहेतु तुमे वाइड रीडिंग करूथिलो एवं न्यूज़पेपर मध्ये पढुथिलो सेति पई ऑटोमेटिकली तुमरो प्रिपरेशन मध्ये सेतरे हे जाउथला ए सबु जिनसरु गोटे जिनस आमे जानि पारुचे माने कंटीन्यूअस रीडिंग is quite helpful for a person who is preparing for civil services. It requires, and I have no doubt, no hesitation in telling, All India Service or Odisha Civil Service, Odisha Administrative Service, it requires a rigorous preparation. 10 to 12 hours study is must. Any strategic planning or any sort of shortcut will not help you. It is only patience and perseverance and your industriousness that will really take you to the heights. Otherwise, if you think there's so much of competition is there at a state level or in the all India level,
you have to really study hard, struggle hard, at least 10 to 15 hours, because the syllabus itself is so vast and the spectrum of the syllabus is so vast. Unless you have a good mastery over the things, you cannot compete, because you are competing with science graduates who are having physics, mathematics, chemistry, zoology, biology. No, you are competing with commerce students, you are competing with management students, you are competing with law students, and all those IITians are also appearing for the civil services. So you have to be very strong. If you are a student of humanity, you have to be very strong in your papers. Otherwise also, these humanity subjects do not give such high marks. Suppose a topper of physics, he gets 98% by becoming the topper, whereas a student of history of Delhi University or Utkal University will become topper gold medalist by keeping only 67%. I was having only 67% when I stood third in my graduation. But whereas my physics and chemistry students, they were 85-90% holders. So for the R student, you have to be very careful, very rigorous in your approach. And ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କୁ ଅନଉଛ, ତୁମ ଘରେ କେହି ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ନଥିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରିଭେନ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲ, କୋଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆମର ସକ୍ସେସ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜ ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ସକ୍ସେସ ପାଇପାରିବା ଆଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ର କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଥାଇକିରି ବି? ଗୋଟେ କଥା ଭବାନୀ ଭାଇ, ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛି ଆଜି ଏଟ୍ ଦିସ୍ ମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ, I am very much influenced by Mr. Lal Bahadur Shastri, our ex-president Mr. APJ Abdul Kalam. Though that time APJ Abdul Kalam was not a president or anything, there was something like I got very fascinated with his books, Wings of Fire. You should have that, fire in the belly. You should have your dreams, which will not let you sleep, because ambition is must. For any success, you should be ambitious enough. You should have aspirations to do very well in the life, either in the examination for your studies or your examination for the job. Unless the students are really fired up from their with their aspirations and ambitions to do well in the examinations, they will not be able to succeed in the life. So my advice will be to the youngsters कि they should dream very high, कि how to become an Indian administrative officer or Indian foreign service officers. So that if you are trying for somebody was telling, if you are trying to climb the 10-storied building, if at least you can at least climb the 5-storied buildings, if you are not able to succeed for the 10-storied building. So your ambition should be so high, it should fire you up to do something successfully and achieve something. So my suggestion would be to have that ambitions and aspirations to do well in the student career, to do well in the examination for your job, for your profession. So you should have, and what are the things required for this thing? I have been very much influenced by Vivekananda saying, for any success in the life, you should have first tremendous self-confidence in yourself. Yes, I can do. I am capable of doing. If Bhavani Bhai can do and some Hare Krishna is able to do, I can also do. You should have that much of self-confidence. Second thing, he was telling you tremendous perseverance. What is perseverance and what is patience? Patience is just something you are trying for 2-3 times and it does not work. Once the patience is over, the perseverance starts. Perseverance is a phase of sustained patience. You will not leave, you will not give up unless you have reached your target. So sustained patience is required. You should charaivati in Sanskrit they say, you should keep on moving. वो लगे रहो मुन्ना भाई जैसे, तो पीछे लगे रहना है इस चीज के पीछे. And the third thing, which is I am a very little spiritual person, I will tell you, कि in spite of all these things, Swami Vivekananda says, you should have faith in God. You should have faith and confidence
in Bhagavan's grace of the God also. So if God is there with you and you are having self-confidence in yourself, and then you are perseverant, you are very hardworking, nothing can prohibit you from your success in life. बहुत बहुत भल कथा कहल प्रदीप्त जे परसिवियरेंस पेशेंस परसिवियरेंस हार्ड वर्क आउ गोटे भगवत चेतना ये चारोटी जिनस जो जहा पाखरे रही से बहुत बड़ ड्रीम देखि पारिबो एवं बहुत मेहनत करी से निश्चित भाव रे ता पाखकु सक्सेस आसीबो ए जो मेसेज टी तुमे देइचो सेति मु भाबुची जे आमर जो माने दर्शक माने अछंती जो माने पार्टिसिपेंट्स अछंती कार्यक्रम रे सेमानकु निश्चित एटा प्रभावित करिवो आउ एडवर्स सिचुएशन आउ सर्कमस्टेंस भितरे गां स्कूल रे पाठ पढी करी मध्य तमे ऑल इंडिया लेवल रे जो सक्सेस पाई पारिचो सेति पई एटा निश्चित अनुप्राणित करिवो जे जो लोकर पाखरे एम्बिशन अछि एवं कार्य करिवार शक्ति अछि एवं भगवत चेतना रही से निश्चित भाव रे सक्सेस पाई पारिबो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक यू समस्त को आउ थरे मो स्वागत जणाउची मु आशा करूची जे प्रदीप्त बाबू मध्ये जॉइन करबा कथा आम सहित he was traveling but I don't know whether he could be connected से ट्रैवल करूथिले जदि एई जो वार्ताटा आमे पाइले प्रदीप्त इंटरव्यू रु वर्तमान I will again try to ascertain whether Pradipta has joined online. Okay. So এই जो वार्ताटा आमे पाइले सेतरु गोटे बहुत की वार्ता होउची जे यू शुड हैव फायर इन दी बेली ता माने तुम पाखरे गोटे एम्बिशन पाई एम्बिशन जदी को चरितार्थ करिबा पाई जदी मन भितरे गोटे सेभली अदम्य उत्साह थिबो एवं ता पाई प्रचेष्टा करिबा पाई आमे चेष्टा करूथिबा एवं से प्रचेष्टार मध्य से मेथड्स किछि बतैचंदी सेतिरे रहिछि जे गोटे होउछि एक्सटेंसिव रीडिंग आमे पढुथिबा एवं तांकर स्टाइल हला हुए तो तुमरो स्टाइल हुए तो होई पारे इंटरनेट रु पढिबा तांकर स्टाइल होउछि जे से हार्ड बुक रु पढुतिले किंतु सबुठु बड़ इंपोर्टेंट होउछि जे लेखिबार आवश्यकता रहिछि strength in writing that is a key asset confidence केमती आसीबो confidence एथरु आसीबो जे मु जहा पढुची ताको मु एग्जामिनर पाखरे लेखि पारुची एवं एग्जामिनर को एवं इंटरव्यूअर पाखरे ताको कहिबार मध्य क्षमता रहिछि जदि एई इंटरव्यू एई जो मेसेज ता हमें प्रदीप्त बाबू पाइले ता विषय रे काहर किछि जदि प्रश्न रहिछि पचारि पारंती ता भितरे जदि काहर किछि प्रश्न अछि एनीबॉडी एनी पार्टिसिपेंट हु विल लाइक टू गिव ए कमेंट और शेयर एनी व्यू जदि किछि कमेंट दवा को चाहि देई पारिबो निजर किछि जदि कहबा पई चाहिबो कहि पारिबो कारण दिस फोरम विल बी ओपन फॉर अनदर 3-4 मिनिट्स कारो किछि पचारिबार अछि किबा किछि कहबार अछि किछि सजेशंस दवार अछि एनीथिंग प्लीज फील फ्री आम भितरे केही जदि ए विषय रे किछि चिंता आशा करिबी जे एई जो इंटरव्यूटा तुमे सुनिलो सेटा को आमे YouTube रे मध्य अपलोड करिवु ताको तुमे शेयर करि पारिबो सब्सक्राइब करि पारिबो एवं लाइक करि पारिबो एवं बारंबार एको सुनिबा द्वारा निज भितरे मध्य किछि गोटे अनुप्राणित तुमे हेई पारिबो जे जदि गोटे साधारण बैकग्राउंड रु आसीथिबा व्यक्ति असाधारण सफलता पाई पारुची ताहेले सेभली सफलता मध्य पाइबा पाई तुमे हकदार केवल इच्छा शक्ति को आउर थरे टिके स्ट्रांग करबा को पड़िबो एवं सेही डायरेक्शन रे आमे किछि काम करबा मु अगेन आउ थरे कहबा पाई चाहूची जे आसंता 23 तारिख बसंत पंचमी मां सरस्वतींकर आशीर्वाद आमे समस्ते ग्रहण करबा एवं सेदिन हमर ए कार्यक्रम यूनिक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम टी आमे करबा पाई जाउ नाउ तार जो नेक्स्ट फ्राइडे 30th ऑफ जनवरी सेही दिन आमे आउ थरे भेटिबा
ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ସଫଳତାର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ନବ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର।